أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصلوا عليه اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصلوا عليه بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم دعائے معصور بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم آنس واشتی فی قبری اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما ونورا وہدا ورحمتا اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته أناء الليل وأناء النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين بسم اللہ الرحمن الرحیم دعائے نور فجر کی نماز کے لیے جب نکلیں تو یہ دعا پڑھے جناب حضور پاک نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رحمت للعالمین شفیع المذنبین سے صحیح حدیث میں اس دعا کا ورد فرمانا ثابت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی بصری نورا وفی سمعی نورا وعن یمین نورا وعن شمال نورا واجعل لي نورا وفي أسب نورا وفي لحم نورا وفي دم نورا نورا في شهر نورا وفي بشر نورا وفي لسان نورا نورا واجعل في نفسي نورا وعازم لي نورا واجعلني نورا واجعل من خلفي نورا ومن أمامي نورا واجعل من فوق نورا ومن تحت نورا اللهم اهدني نورا
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्लु अलैहि। अहदनामा अल्लाहुम्मा फातिरस समावाति वल अर्द आलिमल गैबि वश्शहादति अंतर रहमानुर रहीम। अल्लाहुम्मा इन्नी अहदु इलैका फी हाज़िहिल हयातिद दुनिया व अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत वहदका ला शरीका लक व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुका व रसूलुका फला तकिलनी इला नफ्सी फ़इन्नका इन तकिलनी इला नफ्सी तुक़र्रिबनी इलश्शर्रि व तुबाइदनी मिनल खैर व इन्नी ला अत्तकिलु इल्ला बिरहमतिका फ़ज्अलनी इंदका अहदन तुवफ़्फ़ीहि इला यौमिल क़ियामति इन्नका ला तुख़्लिफ़ुल मिआद। व सल्लल्लाहु तआला अला रसूलिल खैरि ख़ल्क़िही मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्लु अलैहि। ये सुबह के टाइम में नमाज के बाद ये दुआएं लाजमी पढ़ें, जो पढ़ा हुआ नहीं है सुने। इंशाअल्लाह ताला आप लोगों का सारा दिन ऐसे गुजरेगा कि जिस तरह आप लोगों को पता ही नहीं चलेगा, और अल्लाह ताला आप लोगों की सारी दुआएं कबूल और मंजूर करेगा।